Hello guys, nang laag mi napapalit sila cotton candy. Yan, color pink, kadudong color blue. Namin rin sa palengke kaya napalit yung sugaan dahil makakapit mi karon og sugaan patuka sa manon. Napami rin sa palengke, nagpait si mama og bugas, na si mama din nagpait og bugas. Asa to? Tara. Bulat mi diri kay mula hospital karon magpatuka mi og manok. Buyers. Humanag palit og bugas si mama guys, padulong na mi ani magkuan palit og isda. Nagbiyahe na mi dito mi sa unahan mo palit og isda kay nindot ilang isda dito, presko kaayo, barato pud ang ilang isda. Dito guys to kay ni palit si mama og isda para sa ano na mo karong kaning hapon. Then mulahos mi karon magtula mi og manok. Ulat ra mi diri sa chariot, nara duha ka bata nalingaw nagkaon og cotton candy. Mama, presko kay lang isda guys, so daghang sila isda diri o presko kay lang isda nara. Pit mi diri kadjot okay na ngayo si ate yang og chicken joy nagpalit pa yang papa. And si mama po nagpalit pa og prutas, pero si mama nagpalit og prutas.